मगर किसी के पास स्कूलों में चेयर नहीं है, किसी के पास बेंचेस नहीं हैं, लोगों से टीचर भीख मांगते हैं, लोगों से जाके दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कोई फर्नीचर दे दें। ये हुकूमत का काम था। और कॉलेज नाम की चीज नहीं है। मेरे हलके में एक भी कॉलेज नहीं है। 4 लाख की आबादी है, ना गर्ल्स कॉलेज है ना बॉयज कॉलेज है। यूनिवर्सिटियां तो दूर की बात हैं। मैंने उसी फ्लोर पे कहा था, मेरी जो हैसियत है, मैं 50 एकड़ जमीन अतिया करता हूं गवर्नमेंट को कि आप कैंपस दे दें, मैं फ्री कास्ट जमीन देता हूं यूनिवर्सिटी का। हुकूमत ये तो कर सकती है। एक इंडिपेंडेंट बंदा इतना कुछ कर रहा है तो हुकूमत को साथ देना चाहिए। अभी आ जाए अमनो अमान, जो सबसे बड़ा मसला वहां पे हमारा अमनो अमान और कच्चे का है। तो मेंबर्स, मेरी अपोजिशन से दरख्वास्त है कि ये अहम मसला है, प्लीज इसको सुन लें। कच्चे का ये मसला है कि यहां से हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। पिछली हुकूमत ने भी दिया और इस हुकूमत ने भी दिया। अरबों रुपए कच्चे पे लगा देते हैं और ऑपरेशन नहीं होता। वहां इस दफा नहीं, अभी नहीं, करप्ट अफसर आते हैं, वो पैसे इसी तरह जाया होते हैं। अगर यही पैसा कच्चे की डेवलपमेंट पे लगा दें, उनके लिए रोड रास्ते, उनके लिए बच्चों के लिए तालीम कर दें, तो ये लोग जो है वो शायद हथियार उठाना छोड़ दें, कलम उठाएंगे, उनके बच्चे तालीम हासिल करेंगे और कच्चे में अमनो अमान होगा। कच्चे की ये सूरत हाल है कि पंजाब पुलिस के अफसर, ये सर अगर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ऑन दी रिकॉर्ड है, मेरे पास प्रूफ हैं, आपके पुलिस अफसर जो है कच्चे में जमीनें खरीदी हुई हैं, कच्चे में 600 एकड़ जमीन उनके पास है। और जी बिल्कुल जो परवान अमनो अमान की सूरत में पीटीआई हुकूमत ने चढ़ाया था कच्चे को, ना उन्होंने दाद रसी की उन गरीबों की, ना इस हुकूमत में आने के बाद अभी भी वो वैसे पुलिस अफसर एहतसाब होना चाहिए कि ये लोग कैसे वहां पे करप्ट और क्रिमिनल जो पुलिस अफसर हैं, आज वो हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, फ्लोर मिलों के मालिक हैं। हम पे जिम्मेदारी है, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, ऐसे पुलिस अफसर पंजाब के अंदर कहीं भी हो, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर ज़राअत पे मैं आऊंगा, जो पंजाब की, खास तौर जनूबी पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, जो मुल्क को संभाल सकती है, मुल्क के लिए अहम है। सबसे पहला मसला गंदम था, जो गंदम में किसान के साथ नाइंसाफी हुई है। अभी भी वक्त है कि हमें आंखें खोलनी चाहिए और किसान की दाद रसी करनी चाहिए, उनकी गंदम खरीदनी चाहिए थी। बजट में तो हमें कुछ नहीं मिला। स्पीकर साहब, ये कुछ तजावीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे पास अगर उनकी गंदम नहीं खरीदी, ये भी हमारे लिए एक आने वाले इलेक्शन में इसका बदला हमसे लिया जाएगा। और वहीं पे मेरे टेल बनता है, जो मेरा हल्का है। वाइंड अप करें प्लीज। सर देखें, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, सबने 15-20 मिनट किए, प्लीज मुझे आज, फिर अगले साल मुझे नहीं करने देना, आज मुझे तकरीर पूरी करने दें। दिल खोल के करें तो मुझे अगले साल भी मौका मिलेगा। जो मुझे ज़राअत का है, मेरा हल्का टेल पे बनता है। जब मिनिस्टर साहब मेरा इलेक्शन था तो वहां पे कैंपेन कर रहे थे, जब पानी का मसला आया है तो मिनिस्टर साहब घर पे बैठे हैं। तो यह हुकूमत, मेरे टेल पे पानी नहीं है, लीमू का फसल तबाह हो गया है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट, कोई लोग नहीं आए कि ये क्या मसला है। पानी, लोग काटन नहीं लगा सके, लोग जो जमींदार हैं कच्चे पक्के के, वो लोग बेचारे मजदूरी पे मजबूर हो चुके हैं, 5-5 मुरब्बे के मालिक। और वहां अगर दिया गया है पक्के के अंदर, वो भाई साहब मेरे बैठे हैं, वो परवेज इलाही ने
ایک زہر آلودہ فیکٹری لگا کے سمیل سے، اور وہاں تمام فصلیں، یہ جو لیمو کا فصل وہاں تباہ ہوا ہے، یہاں سے کمیٹی جائے۔ اگر یہ پرویز الہی صاحب کی فیکٹری اور جو صوبہ محاذ والوں کی فیکٹری بنائی گئی ہے، اس سے ہمیں اگر ہمارے حلقے کو دیا کچھ نہیں گیا تو چلیں زہر ہی دے دیا، ہمیں اس طرح مار کے ہی ختم کر دیں۔ نو کراس ٹاک نہیں رانا صاحب۔ سر، روڈ راستے ہمارے پاس کوئی ایسا کارپیٹ روڈ نہیں ہے، نہ کوئی فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے، مگر ہم پھر بھی آج حکومت میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور دوسرا، ہاسپٹل پہ آ جائیں۔ ہاسپٹل کا یہ حالات ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل، کینسر پہ بھی آپ نے ابھی 56 ارب پتہ نہیں کتنا رکھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس سر میڈیسن نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جب بیمار ہو کے ہاسپٹل ڈی ایچ کیو جاتے ہیں، اس چیز کے ہیلتھ منسٹر گواہ ہیں، تو وہاں پہ جب جاتے ہیں یا میڈیسن نہیں ہوتی یا بیڈ نہیں ہوتا۔ یہ تمام جنوبی پنجاب کے ہاسپٹل کے ساتھ ہے، اور پھر ہمیں میڈیسن کے بدلے کیا ملتی ہے؟ وہی مریض ہمیں لاشیں اٹھا کے گھر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ یہاں پہ ایئر کنڈیشن ہاسپٹل ہوں، ہیلی کاپٹر چلیں لوگوں کے لیے، اور ساری میڈیسن اویلیبل ہو، کہ جنوبی پنجاب کو بھی دیکھنا چاہیے، آخری حلقے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ اسمبلی اس حلقے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی تو اس حلقوں کو سندھ کی طرف داخل کر دیں، جہاں سے ہم دل کا علاج بھی کراتے ہیں، وہاں سے ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ہم باقی سہولیات بھی وہاں سے لیتے ہیں۔ تو اگر نہیں کرنا تو ہمارے حلقوں کو سندھ کی طرف داخل کر دیں۔ ہم کرپشن کی بات آئی تو یہاں جب تک یہاں کرپشن ختم نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں، ہمارا صوبہ ترقی نہیں کرے گا۔ ہر دفعہ نئی حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، مگر آنکھیں ہم لوگ بند کر لیتے ہیں، ہم پارلیمنٹیرین بھی بند کر لیتے ہیں، کسی کے خوف سے بند کر لیتے ہیں، کسی کی خوشامد میں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ کا خوف تو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کرپشن تمام اداروں میں، سب سے پہلا تھانہ کلچر سے کرپشن ختم کرنی چاہیے، ریونیو سے ختم کرنی چاہیے، تمام ان جگہوں سے ختم۔ اگر کرپشن ختم ہوگی تو ہم ترقی کریں گے اور ہم اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں گے۔ تو سر صبر تو کریں ابھی۔ جی تو تھینک یو اسپیکر صاحب، آپ ابھی دوستوں نے لینا ہے ٹائم، آپ کی مہربانی، اگر ان چیزوں پہ کچھ پہ میرا عمل ہو جائے تو میں آپ کا اور اس ہاؤس کا احسان مند ہوں گا۔ جی بہت شکریہ چانگ صاحب۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز میاں صاحب، ویسے یہاں پر آج بڑی اہم ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، تو یہاں پر منسٹر اریگیشن بھی ہونے چاہیے تھے، منسٹر سی اینڈ ڈبلیو بھی ہونے چاہیے تھے، منسٹر ایگریکلچر بھی ہونے چاہیے۔